الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ما شاء الله ما شاء الله، تلاوة متقنة. الله يبارك فيك. ما شاء الله، زادكم الله من فضل شيخنا الكريم. آمين آمين. الله يبارك فيكم ويتشرف بكم. وأنا حقيقة ya untuk saya berikan semangat untuk para peserta. Saya alhamdulillah dari 2016 atau setelah Ustaz Yahdi menulis buku ini, saya langsung gunakan buku ini karena saya merasa dan setelah saya baca dan setelah saya melihat beberapa buku, memang ini sangat cocok untuk orang Indonesia karena sudah di situ sudah ada bahasa Arab atau bahasa ilmu tajwid dan ada terjemah dalam bahasa Indonesia, dan terjemah itu sangat detail dan teliti dan memang sangat sempurna seperti itu. Jadi tidak asal. Makanya saya dari 2017 atau ya sudah ada hampir 4-5 tahun saya rekomendasi buat santri saya, murid saya anjurkan untuk memang belajar di buku ini, dan saya selalu ketika saya terutama online ya, saya ajarkan kepada murid saya buku ini, dan alhamdulillah sampai saat ini saya mengajarkan buku ini dan peserta tidak merasa ada kesulitan dalam
belajar atau membaca buku ini. Mudah-mudahan buku ini berluas di Indonesia dan Allah Azza wa Jal يعني تنال القبول هذه أسأل الله عز وجل آمين لكم اللهم آمين. ولكتابكم القبول يا رب العالمين. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا شيخنا، زادكم الله من فضله. نافع آمين يا مبارك رب. أينما كنتم إن شاء الله شيخنا، دعواتكم ما آمين. شاء الله. Astagfirullahaladzim insya Allah para jamaah. Insya Allah malam hari ini izin saya untuk membacakan ijazah buku Al-Faqir insya Allah kepada muallimina wa syaikhina qari yani alim min al-Yaman insya Allah, Syekh Ali Ahmad Sinan min Jaziratil Yaman. Bismillahirrahmanirrahim. الشاشة تظهر ولا لا يا شيخنا من فضلكم؟ نعم تظهر يا شيخ. نعم الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. إجازة خاصة، كتاب مخارج الحروف والصفات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لا يخفى على حملة القرآن الكريم أهمية دراسة مخارج الحروف والصفات، فهي الركيزة الأولى لمعلم القرآن الكريم ومتعلمه، فبها يحفظ القارئ لسانه من الاعوجاج وأثر اللهجات المحلية والتحريف باستبدال الحروف. وحرصا منا على خدمة القرآن وأهله، فقد وفقنا الله لتأليف الكتاب مخارج الحروف والصفات، وكان ممن جاءنا عالم قارئ عالم ومعلم لدراسته ونقله رواية ودراية، الشيخ علي أحمد سنان. قلت قد أجزته في الكتاب المذكور إجازة خاصة بشرطها المعتبر عند علماء الأثر، وأذنت له أن يعلمه غيره ويجيز به وأن ينقله عني، والله على ما أقول شهيد. هذا وأوصي المجاز بتقوى الله في السر والعلن، وأن يسأله تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن الكريم، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خادمكم ومجيزكم خادم القرآن الكريم يهدي بن يحيى مرزوقي. الحمد لله. جزاك الله خير. الحمد لله. بارك الله فيك أسأل الله شيخنا، ما عز شاء وجل الله. لكم التيسير والتوفيق، وأسأل آمين. الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يكتب أجركم وأن يرزقكم اللهم آمين. يعني الإخلاص في السر والعلن. آمين يا رب آمين. العالمين. ما شاء الله شيخ. نعم. يمكن نصيحة يسيرة. هنا من يحضر معنا أكثر هم طلاب وطالبات من مركز الإتقان والتجويد الذين يتعلمون يمكن بعضهم عبر زوم، هذا إنترنت، وبعضهم موجود يعني مباشرة. تفضل يا شيخ. طيب إن شاء الله أستاذ، أنا أتمنى يعني أنا سأتكلم باللغة العربية وأنت تترجم، لا بأس. نعم خير إن شاء الله. طيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة مع الأستاذ الفاضل والشيخ الفاضل الشيخ يهدي، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يرفع قدره وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته،
وأسأل من الله عز وجل لجميع الطلاب والطالبات آمين التوفيق والسداد والاجتهاد آمين في تحصيل يعني علم التجويد. هذا العلم الجم، يعني اسمه علم التجويد. فالتجويد علم بذاته، فلا بد علينا أن نركز وأن نجتهد وأن يعني نركز أكثر في تعلم أحكام التجويد حتى نتقن هذا العلم ونتقن قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة. نعم. Masya Allah, Masya Allah. Izin menerjemahkan. Barusan Syekh alhamdulillah mendoakan kami Al-Faqir ya atas buku Makharijul Huruf was Sifat, dan insyaallah doa ini juga semua berlaku untuk semua para murid-murid yang kami ajarkan insyaallah, yang sekarang masih aktif semuanya alhamdulillah. Dan beliau Syekh Ali barusan menyampaikan bahwa ilmu tajwid itu adalah suatu ilmu yang memang secara klasifikasinya termasuk ilmu yang harus difokuskan ya, karena tentu ya, nah ilmu tajwid merupakan ilmu yang memang harus difokuskan bagi seorang yang ingin belajar Al-Quran. Naam, fadl Syekh. فأتمنى من الطلاب والطالبات، يعني من طلاب وطالبات الشيخ هادي أن يعني من يستحق للإجازة ومن يعني كانت قراءته بعد أن قرأتم على الشيخ هادي يعني القرآن الكريم وعلم التجويد، يعني من جاءكم يطلب العلم ويطلب يعني الدراسة ويطلب منكم أن تقرؤونه القرآن الكريم فلا تبخلوا عليه، لأن إندونيسيا تحتاج إليكم. إندونيسيا تحتاج إلى مثلكم، يعني مثل هؤلاء الطلاب المجتهدين والمتميزين في دراسة علم التجويد وعلم القرآن الكريم. فأتمنى منكم الاجتهاد وأتمنى منكم يعني التركيز والحماسة والاجتهاد في تحصيل هذا العلم حتى تستطيعون أن تنشروا هذا العلم في مدنكم وفي يعني قراكم وفي أمكنتكم. وأسأل من الله عز وجل لكم التيسير والقبول والتوفيق، آمين يا رب العالمين. Kemudian yang selanjutnya saya menjelaskan bahwa khususnya kepada tulab wa talibat yang semuanya sedang masa proses belajar ya, baik beliau menyebutkan kepada Al-Faqir agar semuanya tetap bersungguh-sungguh, semuanya tetap bersemangat, bermujahadah, bahwa belajar Al-Quran, belajar ilmu tajwid merupakan suatu hal yang sangat penting. Dan beliau bilang jangan pernah membatasi ya, melarang orang yang ingin belajar kembali Al-Quran. Tentunya para tulab wa talibat yang sungguh-sungguh, yang rajin, yang bagus ya kualitasnya, insyaallah antum boleh mengajarkan kembali di daerah-daerah antum, di kampung antum semuanya insyaallah. Karena apa yang antum lakukan itu adalah suatu hal yang baik. Semoga Allah menerima, semoga Allah memberikan pahala insyaallah. لا يمكن للشيخ يهدي ولأنا شخصيا يعني أن أدرس يعني 300 مليون، يعني إندونيسيا ممكن قرابة 300 شيخ يهدي، صح؟ نعم، هذا تقريبا عدد تقريبا شخصيات موجود في نعم. إندونيسيا. نعم، يعني المسلمون ممكن 85% أو 90%، صح؟ نعم. فلا يمكن، يعني لا يمكنني أنا والأستاذ يهدي أن ندرس كل إندونيسيا، لا يمكن. يعني فالطلاب بعد أن أنتم تدرسون ويعني تتحصلون على هذا العلم وتجتهدون في تحصيل هذا العلم،
هذا واجب عليكم، يعني واجب عليكم أن تساعدوننا في نشر رسالة القرآن الكريم في أنحاء إندونيسيا، لأن هناك من يحتاج، هناك من لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة قراءة جيدة وهو مسلم ومسلمة، فلا بد علينا أن نجتهد ويكون لدينا هذا الهم، هم نشر رسالة القرآن الكريم. Kemudian Syekh melanjutkan bahwa kalau melihat dari jumlah penduduk negeri Indonesia itu banyak sekali, ratusan juta, berapa? 300 juta lebih ya sekarang. Terakhir itu 250 juta atau sampai sekarang mungkin 300 jutaan. Ya kan, Masya Allah, penduduk yang besar, penduduk yang luar biasa di negara yang luas, negara yang besar dari Sabang sampai Merauke. Dan beliau menyebutkan orang muslim yang ada di Indonesia mungkin sekitar 80 atau 90%. Nah tentu ya, ketika kita ingin mengajarkan Al-Quran, bukan hanya itu tugas Ustaz Syekh Ali atau tugas anak pribadi, tapi juga antum semuanya insya Allah juga punya tugas untuk mengajarkan Al-Quran kepada para masyarakat, kepada para orang-orang yang butuh akan pengajaran Al-Quran. Di antara mereka masih banyak yang mungkin baca Al-Fatihahnya belum bagus, ya kan, masih belum lancar, makharijul huruf wa sifatnya masih banyak kesalahan. Maka tentu ini tugas kita bersama para ustadz, ini para tulab wa talibat ya, yang anak ajarkan juga insya Allah antum harus tetap jaga silsilah yang diajarkan dari guru anak ya, sehingga apa yang antum anak ajarkan itu juga harus antum teruskan dan antum ajarkan terus kepada para pelajar-pelajar Al-Quran. Naam. ومن هذه النصائح التي أنصح نفسي أولا وأنصح جميع الطلاب والطالبات الإخلاص. لا بد علينا أن نخلص في دراسة وتدريس هذا العلم، علم القرآن الكريم وعلم تجويد القرآن الكريم، فلا بد علينا أن نخلص، لا نبتغي يعني الدنيا، لا نبتغي بهذا العلم الدنيا ويعني نطلب يعني الرياء والسمعة، لا، وإنما يعني نبتغي الأجر من الله عز وجل ونطلب هذا الفضل من الله عز وجل. فلا بد علينا أن نصحح نيتنا، فلا بد علينا أن دائما أن نحاسب أنفسنا، لماذا نتعلم هذا العلم؟ لماذا نقرأ القرآن الكريم؟ لماذا نتعلم هذا العلم؟ فلا بد علينا دائما أن نحاسب أنفسنا، نجدد النية ونخلص النية لله عز وجل. Kemudian Syekh melanjutkan bahwa ini penting buat kita semua ya. Yang paling utama dalam apa yang sekarang menjadi pekerjaan kita adalah bersama Al-Quran, tentu kita harus mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat mempelajari Al-Quran, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas dalam mempelajari Al-Quran, ikhlas dalam belajar tajwid. Ya, jadi bukan karena tendensi atau bukan karena dunia, ya, juga bukan karena kita ingin dianggap seorang qari, dianggap seorang yang mahir dan lain sebagainya, riya, sum'ah dan lain sebagainya. Tapi tentu ikhlas di sini yang paling utama, yang harus terhias dalam pribadi kita masing-masing sebagai seorang ahlul Quran adalah tidak lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu di sini Syekh menasihatkan kepada kita agar kita senantiasa selalu memperbaharui niat kita. Kita harus mempertanyakan diri kita, kenapa kita harus belajar Al-Quran, kenapa kita belajar tajwid. Nah, tentu ini penting supaya kita mengingatkan diri kita kembali agar keikhlasan ini terus dan kita tetap semangat untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. نعم. وكذلك لا بد علينا أن مجاهدة النفس والعزيمة، لا بد علينا العزيمة القوية في تحصيل هذا العلم. فلا
لابد علينا أن نعرف عظمة هذا القرآن الكريم، عظمة هذا القرآن الكريم ألا يعني عظيمة. وكذلك لابد علينا أن نصحح النطق والقراءة، يعني نختار المدرس المتقن والمدرس الذي حصل على هذا العلم. ومنهم الأستاذ يهدي، أنا أعرفه شخصيا، ويعني يعني أنا شخصيا سعيد جدا جدا بمعرفته. ويعني من المدرسين المجتهدين في إندونيسيا الذين ينشرون هذا العلم، فأسأل من الله عز وجل له التيسير والتوفيق والسداد، وأن يرزقه دوام الصحة والعافية، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. Baik, selanjutnya Syekh mewasiatkan kepada kita agar senantiasa mujahadah, agar senantiasa memiliki semangat yang tinggi untuk terus belajar Al-Quran. Ya, karena kita tahu bahwa mempelajari Al-Quran adalah suatu hal yang sangat-sangat mulia, ya sangat agung, ya kan? Maka tentu kita semuanya harus memiliki semangat yang tinggi dalam berinteraksi, belajar, mempelajari Al-Quran. Dan selanjutnya beliau juga mewasiatkan kepada kita agar senantiasa belajar sungguh-sungguh, ya misalkan dalam bertalaki ya kepada seorang guru. Dan beliau sedikit tadi menyebutkan nama saya secara pribadi, dan saya pun sendiri sebenarnya masih belajar. Syekh ana aidan ya binafsi ana maziltu ata'allam an yani kama araftum yani ana الشيخ ما أحمد زلت القناص. نعم تلقيت مع الشيخ أحمد سامر الكنس الذي الشهري. يعني هو متشدد الشيخ جدا أحمد القناص. حرفا نعم حرفا. نعم يا نعم، هو شديد جدا ما شيخ، شاء نعم الله. صحيح. نعم كما يعني كنت أسأله شيخ هل أنا أقرأ مثل هذا، متى أنا أقرأ سريعا، قال لا أنت تقرأ إلى الختم مثل هذا. ما شاء الله. Jadi beliau Syekh Ya. Ahmad Syekh Ali Sinan ya menyebutkan saya bagaimana ya saya juga sendiri sebenarnya masih terus belajar. Ya tapi beliau mungkin memberikan sebuah permisalan agar senantiasa khususnya nih para tulab wa talibat ya jangan pernah berhenti untuk belajar, terus bertalaki kepada guru yang mutqin, guru yang fasih insyaallah, yang itulah yang akan membentuk kita. Sebagaimana tadi barusan Anda juga bilang ke Syekh Ali bahwa saya sendiri kepada Syekh Ahmad Samir Al-Kandas juga itu Masya Allah setorannya pelan-pelan. Setorannya itu ya per apa ya, sekali setoran alhamdulillah sih bisa dapat 8 halaman, 6 halaman ya kan, tapi tentu dengan bacaan yang harus jelas huruf per huruf. Ya itulah yang mungkin insya Allah saya ajarkan kepada murid-murid semua. Pokoknya intinya semuanya harus tetap semangat. Ya jangan pernah berhenti untuk belajar insyaallah. Naam. وكذلك من النصائح يعني حافظ القرآن الكريم يعني ليس شرط أن يحفظ 30 جزء. يعني الذي حفظ جزء عما جزء تبارك هو أصبح لديه مسؤولية، وأصبح من الذين أوتوا العلم. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والعلماء يقولون هذا العلم هو القرآن الكريم. فلا بد علينا أن يعني نحفز أنفسنا أننا نحفظ هذا العلم ونقرأ هذا العلم ونحفظ القرآن الكريم. فلا بد علينا يعني أن نفتخر، يعني نفتخر بأنفسنا نحن المدرسون ندرس هذا العلم العظيم ألا وهو القرآن الكريم. فلا لا لا لا, لا ننظر لأنفسنا بعين النقص، لا. إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إن لله أهلين. قالوا يا رسول الله من أهلهم؟ من هم؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يعني هذه المنزلة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني الخيرية لمن تعلم وعلم هذا القرآن الكريم. فلا بد أن نفتخر ونعتز لأننا نحمل هذا القرآن الكريم وننشر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. Masya Allah. Kemudian saya menasihatkan kepada kita semuanya ya
Ini terkait dengan menghafal Al-Qur'an. Jadi tentu menghafal Al-Qur'an adalah suatu hal yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau Syekh Ali mengingatkan kepada kita semua bahwa penghafal Al-Qur'an memang tidak mesti sampai 30 juz. Mungkin kita baru harus ibaratnya nunggu selesai 30 juz baru kita mengajar misalkan, atau kita apa namanya, ya baru dirasa siap untuk mengajar. Padahal mungkin kalau kita menghafal baru hanya juz 30 saja, maka insya Allah ini adalah sebuah tanggung jawab kepada semua. Ya tentunya ini tanggung jawab kepada semuanya. Misalkan baru hafal juz 30, bukan 30 juz ya, 30 juz alhamdulillah. Tapi misalkan Ustaz saya belum hafal 30 juz, saya baru hafal juz 30, nggak ada masalah. Insya Allah ini adalah sebuah mas'uliyah, sebuah tanggung jawab kepada kita semua para pelajar dan penghafal Al-Qur'an untuk senantiasa apa namanya, ya semangat. Bahkan ketika kita dapatkan di antara kita, masyarakat kita, orang terdekat kita, atau ada orang yang menginginkan kita belajar, maka insya Allah kita harus mengajar seperti itu. Dan kita harus naftakhir, kita harus bangga sebenarnya sebagai seorang yang memang diizinkan oleh Allah, diamanahkan oleh Allah untuk menjadi seorang pengajar Al-Quran. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita itu kurang gitu, menyara alaihi naqs, misalkan dia merasa kurang, minder gitu kalau misalkan saya bukan penghafal Al-Quran. Gak ada masalah, insya Allah hari ini ya murid-murid saya juga syekh talibuna wa tullabuna wa talibatina, yani hum yani tadrijiyan yahfadun Al-Quran, ya mereka juga pelan-pelan menghafal Al-Quran, juz'an min juz'i 30 minal bidayah juz'i 30, ثم يواصل في جزء يعني جزء أول. تبارك. نعم جزء نعم الجزء أول، لأن يعني جزء من الوراء إن شاء الله قد حفظوا إن شاء الله. Jadi orang-orang yang sekarang, para tulab wa talibat yang sedang menghafal, insya Allah terus semangat ya belajar menghafal. Ya tentu kita tahu hadis yang sering kita dengar, barusan saya juga membacakan hadis tentang khairiyah, tentang kebaikan, hadis apa ya, manusia terbaik ya, sebagaimana hadis yang mana ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, gurunya Imam Asim, satu-satunya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Jadi sebaik-baik kalian atau manusia terbaik di muka bumi ini adalah mereka atau orang yang man ta'allama al-Qur'an, yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Maka tentu ini adalah sebuah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada orang sembarangan, tetapi mereka yang memang mau apa namanya mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan tentu kita berharap bahwa keutamaan ini kita juga bisa sampai menjadi orang-orang yang terdekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi disebutkan, ya inna lillahi ahlina minan nas, ya kan, qalu wa man ya Rasulullah, ya kan, ahlul Qur'an ahlullah wa khasatuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang terdekat, keluarga, ya kan. Ketika ditanya siapakah keluarga Allah, merekalah para ahlul Qur'an, ahlullah, merekalah adalah keluarga Allah, wa khasatu, dan orang-orang yang terdekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya ya, kita minta doakan ya Syekh, ya tulab wa talibat, ya insyaallah dari Al-Faqir juga sama, mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahlul Quran insyaallah Syekh. نعم. طيب أخيرا، دائما أنا أنصح طلابي وطالباتي خصوصا يعني الأمهات والآباء، أنا أقول لهم دائما يعني حفظ القرآن الكريم ليس خاصا بالطلاب والطالبات فقط، أقصد ليس خاص بطلاب وطالبات المعاهد، لا، حفظ القرآن الكريم وتعلم القرآن الكريم يعني ميسر للناس كلهم، الذكي والمتوسط والضعيف، ويعني الكبير في السن والصغير، الذكر والأنثى،
العربي والعجمي والأعجمي والفقير والغني، فحفظ القرآن الكريم ميسر للناس كلهم. قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالله عز وجل أنزل القرآن الكريم سهل ميسر، لا نصعب هذا القرآن الكريم، ولا نصعب يعني تدريس القرآن الكريم. القرآن الكريم سهل لمن سهله الله تعالى عليه، فلا بد علينا أن يعني نوصل ويعني نشرح هذا العلم للناس بسهولة وبيسر حتى يحبون هذا العلم ويرغبون في تعلم القرآن الكريم. Masya Allah, ini nasihat penting ya. Di akhir beliau menyampaikan kepada kita ya, bahkan ini mungkin kabar gembira ya bagi semua kalangan ya, bahwa menghafal Al-Quran itu ya bukan hanya dikhususkan bagi para pelajar dan juga pengajar Al-Quran saja sebenarnya. Jadi Syekh menjelaskan bahwa itu cocok atau apa ya, potensi kepada semua kalangan ya, bukan hanya orang yang mahir aja ya kan, bukan hanya orang yang mungkin pertengahan atau orang yang mungkin bahkan lemah. Nah, jadi menghafal Al-Quran ini bahkan Allah sendiri yang menjamin kemudahannya. Sebagaimana Syekh tadi menyebutkan ya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Nah, di situ tentu Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang memudahkan Al-Quran untuk dihafal, untuk dipelajari. Maka insya Allah kita semuanya, status apapun kita, pekerjaannya apapun itu ya kan, umur kita mungkin berapa hari ini ya, kalangannya kita apa, baik perempuan, laki-laki, orang sibuk, orang apa namanya, banyak waktu, insya Allah kita semuanya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran insya Allah. Nah Syekh, نعم. kata. أخيرا أتمنى من جميع الطلاب والطالبات يعني نشر Bilugha, هذا الكتاب bilugha Indonesia Syekh. لأنني Mungkin نعم bilugha Indonesia. ya jadi saya minta dan saya berharap kepada semua seluruh santri dan طلاب وطالبات الأستاذ يهدي أن ينشروا ya, jadi diajarkan kepada peserta ya, kepada orang-orang yang membutuhkan belajar Al-Quran Karim, belajar ilmu tajwid di apa namanya di menebar dakwah Al-Quran Karim dan berluaskan ilmu tajwid, dan juga menebar kitab makharij wa sifat al-huruf للأستاذ Yahdi. Karena saya sekali lagi saya merasa bahasa tajwid ini, bahasa buku ini sangat sederhana, mudah dihafal, mudah untuk dipelajari, mudah untuk difahami. Jadi sekali lagi silakan. Saya sendiri alhamdulillah sampai saat ini saya sudah banyak baca buku dalam bahasa tajwid, bahasa Indonesia, tapi alhamdulillah saya merasa buku ini sangat cocok dan sangat sederhana dalam ilmu tajwid yang berbahasa Indonesia. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk semuanya untuk menjadi wasilah menebar buku ini di seluruh Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa saya sangat berterima kasih banyak sudah diberikan buat saya ijazah khasah dari Syekh Yahdi. Asalna Allah Azza wa Jalla saya menjaga ilmu ini dan saya bisa menebar buku dan ilmu yang sudah saya dapat di buku makharij dan sifat al-huruf yang disusun oleh Ustaz Yahdi. Barakallahu fihi, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan syekhana. Barakallahu fikum. Allah yahfadukum insyaAllah wa zadakumullahu min fadlih. يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله ويجعلكم يعني في ميزان حسناتكم
وللطلاب أنا والطالبات إن شاء الله. آمين. أنا الشيخ يهدي 10 سنوات أو أكثر أنا لم أزور اليمن. ما شاء لم الله. أزور لم أزور اليمن، وأنا يعني وأوقفت نفسي لنشر هذا العلم ما شاء الله. وللدعوة في إندونيسيا وتدريس الطلاب والطالبات القرآن الكريم. فأسأل من الله عز وجل يعني أنتم وكذلك طلابكم الدعاء لي بدوام الصحة والعافية، وأن يرزقني يعني دوام الصحة والعافية والجهد والاجتهاد في تعليم القرآن الكريم. Masya Allah. Barusan saya menyampaikan kepada kita bahwa kurang lebih dari 10 tahun lebih ya Syekh Ziyadah. Ya, Masya Allah 10 nah, tahun lebih beliau belum belum sampai saat ini belum apa namanya balik lagi ke Yaman. pulang. Iya pulang ke Iya, Yaman, iya, Masya Allah. Ya karena iya. beliau apa namanya masih ternyata cinta dengan negeri kita ini Indonesia untuk apa namanya mengajar, Masya Allah. Ya bahkan kalau kita lihat kesibukan Syekh Ali ya luar biasa ya. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan Syekh tetap sehat walafiat insya Allah. Sebenarnya ketika antum sampaikan kepada kami untuk minta ijazah buku Makharijul Huruf wa Sifat, kaifa ana uti ijazah wa antum a'lam minni. Ya Allah kan? يبارك فيك. لابد يعني Ya, harus kita tidak ada yang namanya Ustaz. Saya sampaikan kepada santri saya, tidak ada yang namanya sempurna. Kita ambil ilmu itu dari siapapun dan kapan pun kita harus belajar ilmu Al-Quran Karim, Masya dan Allah. kita harus tidak boleh. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينال علم يعني المستحي والمتكبر. فلا, jadi kita tidak harus merasa sombong dan kita merasa sempurna dan sudah merasa cukup. Ya, kita dalam ilmu harus kita rendah hati seperti itu. Masya Allah, ini luar biasa ya. Saya sampai sendiri. Ini nasihat sebenarnya buat pribadi saya sendiri khususnya. Jadi pertama ya tentu saya sendiri menekankan kepada diri saya untuk selalu terus belajar. Salah satu bentuk revisi buku Makharijul Huruf wa Sifat adalah tanda bahwa saya terus memperhatikan buku ini dan menjadikan buku ini lebih baik insyaallah Syekh fit tawthiq Nah, yani labudda an yani yakuna nah, aqwa min al ams amin. min tab'a yani qabla hadhihi. Nah, nah, Dan Masya Allah Syekh ketika Japri saya Satyahdi minta minta ijazah buku satu dan saya bilang bagaimana saya ngasih ijazah padahal antum Syekh a'lam ini bahkan guru anda sendiri gitu kan. Kemudian Syekh barusan menjawab bahwa ini bukan masalah tapi ini adalah sesuatu hal yang memang kita ya apa namanya manusia tidak selamanya sempurna. Bahkan ya kalau memang kita sebagai seorang yang apa namanya butuh untuk terus belajar insya Allah tidak ada masalah. Jadi kita sama-sama semuanya belajar, bahkan saya belajar, murid saya belajar, murid syekh juga belajar, ternyata syekhnya sendiri juga Masya Allah belajar. Jadi ini suatu siklus yang mudah-mudahan tetap mempraktekkan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu laisa faqat 'allamahu faqat la yata'allam lakin يتعلم من تعلم القرآن وعلمه هذا يعني حتى أسأل هل هذا الحديث فيه شخصان وهو من يتعلم ثم من يعلم تعال قال تعال. هذا شخص واحد ini siklusnya satu yaitu orang yang belajar dan mengajar jadi bukan dua orang jadi ternyata insya Allah mudah-mudahan kita dijauhi sifat sombong, sifat angkuh, sifat yang menjadikan kita merasa cukup sebagai guru misalkan, sebagai misalkan kita sudah menjadi besar sehingga kita nggak mau belajar Masya Allah. Dan inilah salah satu apa namanya adab, salah satu apa namanya yang perlu kita contoh insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan buat Syekh, juga buat keluarga Syekh, juga buat para santri-santri Syekh, kepada tulab wa talibat dan insyaallah mudah-mudahan Syekh bisa terus memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat Indonesia ya dari Sabang sampai Merauke ya enggak hanya di daerah-daerah yang biasa Syekh kunjungi tapi insyaallah daerah-daerah lain yang belum dikunjungi di sini juga banyak para tulab wa talibat yang jauh Syekh ada dari Lombok dari mana nih murid-murid saya nih banyak lah coba ya selain dari Lombok dari mana aja sih ya memang sih beberapa ya dari Lampung insya Allah ya
atau dari Bogor, dari Jakarta ya, dari Tangsel juga ada insyaallah. Alhamdulillah. Ini kebanyakan ya kan. Ya insyaallah, mudah-mudahan Allah berkahi antum Syekh. Insyaallah. Amin. Saya sangat bangga saya bersama antum hari ini, malam ini. Mudah-mudahan santri antum, murid antum semua selalu dalam sehat walafiat, Amin. dan juga Allah Azza wa Jal memberikan buat semuanya kemudahan, kelancaran dan Amin. kesabaran Amin. dalam belajar Al-Quran Karim, karena belajar Al-Quran Karim itu butuh proses ya, tidak bisa karena ada murid yang mau dalam sekali, 2 kali, 3 kali, sebulan, 2 bulan saya bilang mau jadi imam Masjidil Haram, ya tidak bisa seperti itu. Jadi Masya Allah. harus sabar, harus itu butuh proses ya. Jadi baru belajar di usia 40 tahun sudah mau langsung sempurna. 45 masuk, saya bilang antum 30 tahun bacanya salah, maaf. Jadi butuh proses untuk perbaiki bacaan. Itu tidak bisa langsung seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Alhamdulillah Syekh. Masya Allah. Jazakumullahu khairan. آمين آمين يا رب نعم العالمين. نكتفي إن شاء الله شيخنا ما شاء الله نعم. يعني جزاكم الله على وقتكم إن شاء الله Syekh. آمين 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 آمين. Dari para peserta yang hadir pada malam hari ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya, jangan lupa ya, yang ingin ngambil ijazah khassah, insya Allah ya kapanpun, ana hadir insya Allah, ana fi khidmatikum. Ya, karena ana bilang yang sudah ikut daurah dan lain sebagainya insya Allah boleh mengejar. Ya, khususnya nih yang saya tekankan juga kepada para tulab wa talibat halaqah nih. Ya, tadrib dan tahfidz insya Allah. Ya, di sini banyak ya dari akhwat wal ikhwah insyaallah. Ya, jadi antum insyaallah ya tentu sebenarnya al ijazah muhim atau asanadu muhim, lakin al itqan aham syai insyaallah. Demikian. Ada yang mau bertanya mungkin dari yang lain? Ya, baik. Khair insyaallah ya. Jangan lupa, sebenarnya buku Makharijul Huruf was Sifat itu tentu saya berikan 3 syarat untuk ijazah khassah. Yang pertama adalah minimal hafal ya 1 juz lah, mudah insyaallah, juz 30, juz 1 silahkan. Ya, kemudian yang kedua ya setoran matan Jazari 3 bab ya. Kemudian yang ketiga ada soal ujian tulis yang antum harus kerjakan, dan insya Allah itu mudah. Secara dirayah itu antum insya Allah bisa insya Allah, karena banyak juga yang mengikuti itu para guru-guru Al-Quran Syekh. Alhamdulillah. Mungkin izinkan saya sedikit untuk menyetorkan atau membacakan bagaimana cara membaca matan Jazariyah. Jadi saya Syekh ana indi mas'uliyah. ما هي المسؤولية؟ يعني لأن كتابي يتعلق بمخارج الحروف والصفات، لذا يعني أنا نفسي يعني لابد أن ماذا يعني أظهر كيف أركز. نعم أركز بمخارج الحروف والصفات. نعم. baik, بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من نظم إمام الحفاظ وحجة القراء محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه